5 महीने बाद लालटंग चमकडांगी के 132 परिवारों को पुनर्वासन मिला है। इन लोगों को डाबग्राम 1 नंबर ग्राम पंचायत के मझुआ में बसाया जा रहा है। सोमवार से जियो टैगिंग के माध्यम से पुनर्वासन का काम शुरू हुआ है। महानंदा नदी के किनारे डाबग्राम 1 नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत मझुआ ग्राम बसा हुआ है, जहां पर प्रत्येक परिवारों को 2 कट्ठा जमीन दी गई है। इन लोगों को बंगला आवास योजना के तहत घर बना दिया जाएगा। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में नदी के कटाव में चमकडांगी तथा लालटंग गांव पानी में समा गया था। उसी समय से ये परिवार बेघर हो गए थे। डाबग्राम 1 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान आरती राय ने बताया कि राज्य सरकार की सहायता से पुनर्वासन दिया जा रहा है। ওখানে অনেক চেষ্টা করছিলাম এডুকেশনের বাদ দেওয়ার জন্য, তো আমরা কিছুতেই কিছু আটকাইতে পারলাম না। তারপর আমরা শালুগাড়া হাই স্কুলে শিফট করাইলাম। করার পরে এতদিন ধরে আমরা ওখানেই চালাই গেলাম। তারপরে আমাদের মাজুয়াতে যে জায়গা দেওয়া হলো, যে যে লালটং চমকডাঙ্গির পরিবারকে 132 খানা, তার মধ্যে আমাদের 123টা আমাদের শিফট হয়ে গেছে। গতকাল আমাদের জিওটैग করা হয়েছে। उप प्रधान अभिराम शैव ने बताया कि 7 एकड़ सरकारी खास जमीन पर उन लोगों के लिए घर तैयार किया जाएगा। लालटंग चमकडांगी अक्टोबर 5 तारीखे गत 24 অক্টোবর 2005-এ ওখানে টিস্টার জলে ভেসে গেছিল অনেকটা বাড়িগুলো। তো ওদেরকে আমরা হাই স্কুলে, আমাদের শালুগাড়া হাই স্কুলে রাখা হয়েছিল 5 মাস মতন। এবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মেয়র সাহেব গৌতম দেব ওনার ইসেতে আমাদের আজকে চমকডাঙ্গি নালটুংকে আমরা মাজুয়াতে 7 একর জমিন সরকারি খাস জমিন নিয়ে আজকে আমরা চমকডাঙ্গি নালটুংকে 3 ডিসিমিল করে দিতে পারলাম। তার সাথে সাথে আইসিডিএস সেন্টার এবং কমিউনিটি হলের জন্য জায়গা দেওয়া হলো।